सर ये एफसी हेडक्वार्टर कोयटा में खुदकुश हमला। आज कोयटा के अंदर एक खुदकुश हमला हुआ और ये एफसी का हेडक्वार्टर है, वहां पे उसके ऊपर हमला हुआ। कोयटा में इतना बड़ा धमाका हुआ है कि पूरे शहर की दीवारें लरज उठी हैं और उस धमाके की आवाज़ पूरे कोयटा में सुनी गई है। एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है, बताया गया है जरगोन रोड के ऊपर। इस धमाके की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर दूर तक इसकी जो लरज है वो महसूस की गई थी। अस्पतालों में भी जो है ना इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और गैर मुतल्लका अफराद को दूर रहने की हिदायत की जा रही है। इस एफसी हेडक्वार्टर पर पहले खुदकुश बमबार ने बारूद भरी गाड़ी टकराई है और फिर 4 या 5 जो मज़ीद हमला आवर थे उन्होंने इस एफसी हेडक्वार्टर में दाखिल हो। लड़ाई है ये जारी है, अभी वहां पर दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। का ताल्लुक बीएलए के साथ है। उन्होंने एक सफ़ेद सुजुकी के अंदर बारूद भरा और बारूद भर के वो एफसी के हेडक्वार्टर के दरवाजे के ऊपर उन्होंने जाके ब्लास्ट कर दिया। सुजुकी वैन, कहा जा रहा है कि एक सुजुकी वैन जो है वो आकर टकराई है, उसके बाद धमाका हुआ है। इसमें जो अब तक की इतलात हैं 13 इसमें शहादतें हो चुकी हैं। जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। ये जो हिकमत अमली है कि पहले एक बारूद भरी गाड़ी टकराना, रास्ता बनाना और फिर मज़ीद हमला आवरों का आकर उस हसास मकाम के अंदर घुस जाना। आज कोयटा के अंदर एक खुदकुश हमला हुआ और ये एफसी का हेडक्वार्टर है, वहां पे उसके ऊपर हमला हुआ। कुछ दहशतगर्द जिनका ताल्लुक बीएलए के साथ है, उन्होंने एक सफ़ेद सुजुकी के अंदर बारूद भरा और बारूद भर के वो एफसी के हेडक्वार्टर के दरवाजे के ऊपर उन्होंने जाके ब्लास्ट कर दिया। अब हम ब्लास्ट की तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन उससे हाफ सेकंड पहले की एक फुटेज है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसमें आप देखें कि ये एक सड़क है और सड़क के ऊपर एक गाड़ी आगे जा रही है और उसके दरमियान आपको सुजुकी नजर आ रही है। इस सुजुकी के अंदर बारूद है और जब ये गेट के पास पहुंची तो कुछ मोटरसाइकिल वहां से गुजर रहे हैं और कुछ 2-3 लोग ऐसे हैं जो सड़क की दूसरी साइड से इस साइड पे आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको ये लोग नजर आएंगे। अब ये हो सकता है कि ये लोग वो हों जिन्होंने हमला किया है या हमलावर हैं। और अफसोसनाक सानहा हुआ है, कोयटा शहर को निशाना बनाया गया है, बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत, और यहाँ पर आपको पता है कि किस किस्म की तंजीमें जो हैं सरगर्म हैं। और एक तो बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, बीएलए है, मजीद ब्रिगेड है, बाकी तंजीमें हैं। यहाँ पे दाइश की भी मौजूदगी है, यहाँ पे टीटीपी की मौजूदगी है, बाकी तंजीमें मौजूद हैं। एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है, बताया गया है जरगोन रोड के ऊपर। इस एफसी हेडक्वार्टर पर पहले खुदकुश बमबार ने बारूद भरी गाड़ी टकराई है और फिर 4 या 5 जो मज़ीद हमला आवर थे उन्होंने इस एफसी हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की, जिनको उधर ही फायरिंग करके मार दिया गया है, हलाक कर दिया गया है। और ये बिल्कुल उसी तरीके की वारदात है जिस तरीके से 2 सितंबर को इसी महीने के आगाज़ में हमने बन्नू एफसी लाइंस पर हमला देखा था। पहले मेन गेट की के साथ जो एक दीवार है उसके साथ एक बारूद भरी गाड़ी टकराई गई और उसके बाद फिर हमने देखा कि मज़ीद हमलावर जो थे वो एफसी लाइन के अंदर दाखिल हो गए थे। और फिर हमने वहाँ पे देखा कि कई घंटों तक एक तवील मुकाबला हुआ, कोई 12 घंटे वो तवील मुकाबला जो है वो जारी रहा। उसके बाद 4 या 5 जितने भी वो हमलावर थे उनको बन्नू एफसी लाइंस के अंदर फिर मार दिया गया था। यहाँ पे स्टोरी थोड़ी मुख्तलिफ इसलिए है कि इस तरह की वारदातें चूँकि बन्नू में पहले भी हुई थी। बन्नू कैंट के ऊपर हमला हुआ था, फिर बन्नू एफसी लाइंस के ऊपर हमला हुआ था। तो इस तरह के जो हसास मकामात हैं पूरे पाकिस्तान में, तो वहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई थी। और मिलिटेंट्स की तरफ से ये जो हिकमत अमली है कि पहले एक बारूद भरी गाड़ी टकराना, रास्ता बनाना और फिर मज़ीद हमला आवरों का आकर उस हसास मकाम के अंदर घुस जाना, तो इसी हिकमत अमली को देखते हुए कोयटा एफसी का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर कड़ी सख्त किस्म की सिक्योरिटी जो है वो की गई थी और इसका इंतज़ाम किया गया था। इसमें जो अब तक की इतलात हैं 13 इसमें शहादतें हो चुकी हैं। इसमें 13 अफराद जो हैं ये आम शहरी हैं, 2 एफसी के एहलकार जो हैं ये शहीद हुए हैं
اور بتایا گیا ہے کہ 40 افراد اس میں زخمی ہیں۔ چونکہ جو CCTV فوٹیج آئی ہے، جو مناظر اس کے سامنے آ رہے ہیں ویڈیوز کی صورت میں، تصاویر کی صورت میں، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مصروف شاہراہ ہے جہاں پہ عام شہریوں کا بھی ان کی آمد و رفت جاری ہے، موٹر سائیکل سوار ہیں، عام گاڑیوں میں، رکشوں میں لوگ جو ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور وہاں پر ایک جو گاڑی ہے بارود بری، کوئی سوزوکی پک اپ تھی شاید، وہ اس FC ہیڈ کوارٹر کے مین گیٹ کے ساتھ ٹکرائی گئی ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ کتنا شدید نوعیت کا ایک دھماکہ تھا، جس میں سڑک پر گزرتے ہوئے جو عام لوگ ہیں، گاڑیوں میں سوار، پیدل جانے والے، موٹر سائیکل پر جانے والے، وہ بھی متاثر ہوئے ہیں، اور 40 افراد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس وقت زخمی ہیں۔ ان میں کچھ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ شدید زخمی ہیں، ان کی حالت تشویشناک ہے۔ 2 FC کے اہلکار جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں۔ 5 یا 6 جو دہشت گرد ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ ہلاک ہوئے ہیں اس واقعے میں۔ ایک تو پہلا خودکش بمبار جس نے گاڑی ٹکرائی، اور اس کے بعد 4 یا پھر 5 جو حملہ آور تھے۔ ابھی کنفرم ہونا ابھی باقی ہے، ڈیولپنگ سٹوری ہے، مزید تفصیلات اس کی آ رہی ہیں۔ بہت ساری خبریں جو الیکٹرانک میڈیا پہ چل رہی ہیں، تو اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہسپتالوں سے بہت ساری معلومات جو ہیں کنفرم ہو سکتی ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے تو یہ ظاہر ہے کہ کافی تشویشناک ہے۔ کوئٹہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان کا دارالحکومت ہے، اور بلوچستان کے طول و عرض میں آپ دیکھیں مختلف علاقے جو پاک افغان سرحد کے قریب ہیں، یا پھر وہ ساؤتھ بلوچستان ہو یا پھر نارتھ بلوچستان ہو، مختلف یہاں کے جو شہر ہیں، جو اضلاع ہیں، یہ شورش زدہ ہیں۔ یہاں پہ BLA ہو، مجید بریگیڈ ہو، ان کی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ یہاں پہ بہت ساری وارداتیں ایسی ہوئی ہیں کہ مسافر بسوں سے لوگوں کو اتارا جاتا ہے، ان کے شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں، اور اس بنیاد پر ان کو پھر شہید کر دیا جاتا ہے کہ جی ان کا تعلق ایک مخصوص صوبے سے، پنجاب سے کوئی بھی کام کرنے والا مزدور ہو، بس اس کا قصور یہ ہوتا ہے کہ جی وہ فلاں صوبے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس قسم کی وارداتیں بھی ہوئی ہیں۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ پاکستان میں بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں FC کے ہیڈ کوارٹر میں بڑا دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم سے کم 10 سے زیادہ پاکستانی سینک مر گئے اور 32 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں۔ یہ آنکڑا ابھی اور بڑھ سکتا ہے۔ یہ جانکاری بلوچستان کے سواستھ منتری بخت محمد کاکر نے دی۔ یہ دھماکہ فرنٹیئر کور کے ہیڈ کوارٹر میں ہوا۔ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دھماکہ کتنا پاورفل تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کوئٹہ کے FC ہیڈ کوارٹر میں ایک وین جا ٹکرائی، جس میں کہ وسفوٹ بھرا ہوا تھا۔ یہ آتم گھاتی حملہ تھا۔ بتایا گیا ہے کہ پیراملٹری فورس فرنٹیئر کارپس کے ہیڈ کوارٹر کے پاس ایک فدائین حملہ ور نے وین سے بھری وسفوٹ کے ساتھ خود کو اڑا دیا۔ اس میں کئی فرنٹیئر کارپس کے جوان بھی مارے جا چکے ہیں۔ ڈان کی رپورٹ میں سواستھ سچیو مجیب الرحمان کے انوسار وسفوٹ کے بعد بلوچستان سواستھ وبھاگ نے شہر کے سبھی اسپتالوں میں ایمرجنسی لاگو کر دی ہے۔ بتایا گیا کہ وسفوٹ اتنا شکتیشالی تھا کہ آس پاس کے اپارٹمنٹ اور عمارتوں کی کھڑکیاں ٹوٹ گئی۔